So, ayan, welcome back. It's already 11:30, so Daddy is here. And R also is here. Say hi to my vlog. Hi guys. Hi guys. Ahoy, naglaro sila ng, ano yan? Ono card. Yes. Mga pinsan, this is Jasmine and Kuya Jude. Ayan. This is Mommy. So, waiting na. Unsa ni imo aning dalami? Oo. Unsa ni? Kanang biko o Na. Nakagubot na sila, di ba? Nakagubot na sila. Dali na. Kuya. Zian, kunin mo muna ang t-shirt ni Kuya doon, Zian. Kunin mo muna ang t-shirt ni Kuya doon. Pag-ilis ang t-shirt mo yan na ingon ani kayo. Ayan, Kuya Kinkin is here. Kuya Dons also. And then, Ate Maui, Ate Kay is here. So, murag nag-anam-anam na gyud og ka tapok-tapok ang tanan. Ayan, Madam Toots, naligo pa si Madam Toots. So, picture-picture muna, family picture. A few moments later. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year, Daddy! Happy New Year! Happy New Year! Wala ni ako. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year, Solen! Happy New Year! Ano tayo? Happy New Year, sis! Ate Love Love, Happy New Year! Happy New Year. Kuya, Happy New Year! Happy Sis, Happy New Year! Ala, si Asa sa Ate Bingbing? live ko! Happy New Year! Siya na cellphone mo. Mother! My mortal enemy! Happy New Year day. Wala sila. Happy New Year! Happy kids! Happy birthday! Happy birthday! Happy New Year! Uy, payatan na ni mo, uy! Payatan na ni mo, uy! Buntis ka? Dahil sulod dito, sulod! Happy New Year, everyone! Ala, taliksik! Ay! Hindi lagi kasi nagpaputo lagi. Happy New Year, everyone! Kahit ulan! Ulan! Ay! Kisa lagi sigig paputo! So, sa Davao City is bawal po ang paputok. So, ayan. Ulan! Na sila, Dave. Happy New Year! Happy New Year, Dong. Happy New Year, Mami! Uy, Happy New Year, Dudong! Please, Happy! Say Happy New Year, guys! Say Happy New Year, guys! New Year! Happy New Year! Say Happy New Year, guys! Happy New Year, guys! Hala, Jan! Nasi Jan rin! Say Happy New Year, guys! New Year. Pasok ta kay ulan! Pasok ta kay ulan! Isa po. Kiss! Kiss, tita! Ay! Happy New Year! Kiss daw, tita! Happy New Uy, Year. ulan! 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 Ulan!
naming kapatid. Kasi kami katok sa kanya, ilang beses kami katok. Wala siya, natulog talaga siya mga langga. Picture, tulog ka? Tulog siya, oy. 3 beses si Zian, sige katok sa'yo doon. Welcome back mga laga. Hindi tayo magkarinigan doon sa labas kasi nga, di ba dito sa Davao City for how many years na bawal ang mga fireworks. So, simula nung bawal ang fireworks, ang ginagawa nilang papaingay dito is yung mga pura-pura nila na motor. So, every New Year lang talaga yan, mapaandar nila yung pura-pura nila na yung ano yan, yung tawag niyan sa motor. Kaya sobrang ingay talaga, hindi tayo magkarinigan na ano na talaga yan, kasanayan na talaga yan. Asa si Lablab? Lablab? Agaw Lablab? Wala. So, diba, naririnig yung sobrang ingay. A little longer than a few minutes later. Ako i-bless ang Lord Morgan para sa makahanap sa mga maayos sa akong lawas. It's a so Lord, from this day gift, to receive from thy anointing to Christ our Lord. Amen. Happy A few moments later. Giving of gifts na. So, ayan, giving of gifts na mga langka. Okay. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out
waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Saan na yung ating... Napa. Oh, ang dami na sa akin. Thank you. Thank you. Wala naman mo istorya. Saan mo i-present? Okay, kuya. Happy New Year, kuya. Madam! Ma'am Toots! Asan si Ma'am Toots? Ma'am Toots, Ma'am Sir Joel Ibla! Napaduloy na ba? Napaduloy na ba ang masahol? Madam Toots, salamat sa walay hulong na pagmangga. Ikaliway ba? Sir Joel, nawatang kini kinasing-kasing na halal. Happy New Year, Merry Christmas! Kamuhay man. Kini, amo, alam, ganito. Salangatan sila. Ay! Sabi na kung mag-away mo, kaya ako na kayo may gasto. Happy New Year, Tol! Happy New Year! Thank you so much! 1, 2, 3! Ay, dapat sa pala ba? Papa! Papa! Asan si? Okay, sa kinasing-kasing, sa walay na pinagay, kinakusgan, ako idol, paring boy, tumama ang kaba! Wate ka, yes sir! 1, 2, 3, open the gates! Countdown, open the gates! Open! Hello? Okay, let's yell our games! Sako ang live, kaya mo na naghanggang games! Ay, ako may host ka nun ha, may host! Sarah! Somebody can lend a hand! Ang pinakamalaking Ang pinakamalaking balot, titingnan natin. Hala, parang expensive. Very expensive. what's that? Close eyes. Okay, everyone done. Wow!
regalo kita na mo ganihan, kadali-dali ang taon ni. Wala na kayo kita may taon dito, madam. Kay Sarah, thank you! Wow! Bebe. Kung saan mo ba naghatid ng regalo, bebe? Kana ako, anak. Ako na, kada na i-receive mo. Wala tantang na. Sir, baka sabihin mo ang siksi niya ni Madam Sir.
6 na lang mo. Sige, 1, 2, 3. Ah, taas kamay, taas kamay. 1, 2, 3, go! Oh, sige, talikdanay na mo, talikdanay. Talikdanay na, talikdanay. Si Kuya Debog, si Kuya Iman. Si Kuya Debog, si Kuya Iman. 1, 2, 3, go! 1! Ilan ang duha daog? Isa lang. Duha ang madaog-ana. Isa lang madawgan. Duha ang madaog-ana. Wala ba? Oh, wala na sa kalaban. Wala naman sila. Kato nagsabay man sila. Nagsabay man sila. Ang laki! Ay, masinsilyo, tuwan din ka. Kini, isa na madaog. Ako ka di mga pilay daog niya ni. Kailangan lang madaog ka. Sama, lollipop soup. Daog. Ikaw mag-design. Isa na kang madaog. Sabon! Sabon, 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 sabon! Lulipap, 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 sabon, sabon, lulipap! Lulipap, sabon, lulipap, lulipap, sabon! Aray! Ready? 1, 2, 3, sabon. Sabon. Uy, sabot! Lollipop. Lollipop. Lollipop, sabon. Sabon. Tama mo nilog, lulipap! Lollipop, sabon. Sabon, sabon, lollipop, lollipop, sabon. Sabon, lollipop, 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 sabon, 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 lollipop, sabon, lollipop, sabon, lollipop, sabon, lollipop, lollipop, sabon. Gising mo, tangin na ba? Simot, 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 tilap, tilap, simot, simot, tilap, tilap, simot, tilap, ay kung pasimot, tilap, 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 simot, simot, tilap, simot, tilap, simot, tilap, silap, tilap. Tagawin sa sabon, sabon na. 1, 2, 3, sabon! Sabon! Lulipap! Lulipap! Sabon! Baliktad man ka. Baliktad naman ka na. Sabon! Lulipap! Hindi ba pwede siya mo? Kasi ka siya kata. Dili nga kasi mo. Kini mga pagkikita na nabitin. Nag-live boy. 1, 2, 3, sabon! 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 Lulipap! Lulipap! Sabon! Sabon! Lulipap! 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 Sabon! Lulipap! Sabon! Lulipap! Sabon! Sabon! Lulipap! At least wala nakaon! Bakit ito eh? Baliktad na to. Baliktad na po! Sabon mo nagigapon. Go! Sabon! Lollipop! Lollipop! Sabon! Lollipop! Sabon! Lollipop! Sabon! 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 Lollipop! Sabon! Sabon! Lollipop! Uy! Tumaon na lang man! Pila premium, ane! Oo! Nagsikwita ta! 1, 2, 3, sabon! Ayaw ko muna! Lollipop! Lollipop! Sabon! Sabon! Lollipop! Lollipop! Sabon! Yes! Hoy! May konsumisyon na ni! Consumption na. Sige, 1, 2, 3, sabon! Sabon! Lollipop! Lollipop! Sabon!
lollipop, sabon. Sila na lang siguro doon mo. Hindi ka po sa titay paminaw. Ang kamot sa likod! Go! Go, 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 go! Go, 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 go! Go! Sige! Gumaya ra oy. Sige, palaghanay flour! Sige! Sige!
Okay, 5 minutes daw. And other changes kay Paspas kay Nuna. Hala, grabe. 1 minute and 48 seconds. So, 5 minutes na siya. Gamay pa rin kayo kanina. Gamay na kayo. Quick. Ala, dagyan trio. Nawala. Magkahigo. Ayaw ka tayo iman lang. Hindi ka sa... Ako yung una mo. Tumawa ka kasi. Tumawa ka. Dali lang. Tumawa ka. Dalian na. 2 minutes and 33 seconds. Ate, say, marami yan, say. O bawal mo trapod daw kay Nine Best Country face card. Seryoso ka din sa side, oh. Sa pikas mo. Ay, ang sapikan. Video. Ang gidiliver. Ang gidiliver ni Iman, medyo kilo. Ang nakapot. Uy, maibor. Tumawa ka lang. Oh, marami yan. Tumawa ka. Happy New Year! 2,000 years later. Ayan ang mga lang it's time to bukbo gift. Bukbo. So ayan. 14 kami lahat. O sige, ikaw ang mauna something. Diyan. Close eyes! I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name, my Father. 1, 2, 3, wait. 1, 2, 3. Okay lang to. Wala na ko piso. Close eyes, cute pa. Something. Roll down, roll. So, ano, tamtak? Ayaw sa Ay, tamtax! Ayaw sa tamtax! Ay sa! Delikado tamtax na. Kaangat na kapayas! Lain na, mura mag-bowl? Lain na, mura mag-bowl? Ay, dito na lang daw! Lain lagi kurma, murag bowl. Hindi ba? Lain lagi kurma, murag bowl.
1, 2, 3, go! Ay, wala hatag ay sudan ha. Kaya basig maging ang kunay mo, Paul. Sharon! Hoy, bawal. Wala na Ay, magkano sa ito? Sige, kamay. Pressure ba tayo? Ay, close mo na rin, close. Kamay. Hawakan mo siya. Hindi mabuhat po na eh. Ay, tsaka. Something ano yan, Jake? Kapit ng ating klase. Sana, balunan ha? Something green! Something mainit. Sa'yo ni Jumi? Balunan na, balunan. Pakuha na ng balunan ba? Balunan niliksan! Balunan niliksan dyan! Sagit na, Jumi ba? Pakuha na ng balunan. Okay, 1, 2. Wala pa! Oy. Sama na yung wholesale? Pagbalutin mo ako. Wala pa ha! Wala pa! Okay! Don't open your eyes! Yap na, yap mo na na. Yap mo na, yap mo. Violet, something purple. Ah, pamula pa! Something blue. O, sige. Kabalok ka! Head and shoulders! Head and shoulders! Oh, balik eskwela! Something. Something yellow! Balik eskwela! Balik spring gray. Pero wala na siya ganong silver. Something white. White? Ah, dili po na. Tiger balan! Dili. Isda. White. Hoy, salaan! Ariluna lang yung hotspot. Lula kay white. Lain po tayo. Okay, close eyes. Ah, kabalo na ko na! Aptic beach ka po niya. Trapo! Wala mga aptic pag kayo ni sila. Oh. Trapo kay sa Jimon na ipalit! Ala, tikas lagi kay sila may ipalit na Wala, depende. Ay, ang sunod na, hangir na rin ba? Dapat mag-close your eyes yun mo kay dili mo na siya parehutanan. Wala, oh. Para na!